ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନେକ ଲୋକ ନନଭେଜ୍ ଭେଜ୍ ଏସବୁ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ମଟନ୍ ଆପଣ ବିନା ତେଲରେ କରିପାରିବେ। ଇଏ ଗୋଟେ ୟୁଟେନ୍ସିଲ୍, ଅନୋଖା ୟୁଟେନ୍ସିଲ୍ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ବିନା ତେଲରେ ରୋଷେଇ କରିପାରିବେ। ବୁଝିଲେ? ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ମସଲା ନେଲି ଯେଉଁଟାକି ବଟା ଯାଇଥିଲା। ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ୟୁଟେନ୍ସିଲ୍ ପୁରା ଖାଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ପାଣି ଥିଲା ବାହାରିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁଟେନ୍ସିଲ୍ ପୁରା ଖାଲି। এই ୟୁଟେନ୍ସିଲ୍ରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, କିଛି ମସଲା ଜିନିଷ ଆପଣ ପକାଇଦେବେ। এই ୟୁଟେନ୍ସିଲ୍ରେ ଖାଲି ମସଲା ଜିନିଷ କିଛି ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି ଦିଆଗଲା। ହେଲ୍ଦି ରହିବା ପାଇଁ ଆମେ କେତେ କ'ଣ ବାଟ ନ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଘରର ୟୁଟେନ୍ସିଲ୍ କିଛି ଆପଣ ଚେଞ୍ଜ କରୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାତ, ଆପଣ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ବି ଆପଣ ରୋଷେଇ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କାହିଁକି ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଏ? ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ଆପଣଙ୍କର ସୋଡ଼ିୟମ୍, ପୋଟାସିୟମ୍, ମାଗ୍ନେସିୟମ୍, ଫସ୍ଫରସ୍, ସଲଫର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ତତ୍ତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କର ମାଟିରୁ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେ ୟୁଟେନ୍ସିଲ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ଆଲୁମିନିୟମର ଡେକ୍ଚି, କଡ଼ାଇ, ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍, ଇଏ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପଏଜନ୍, ବିଷ ସମାନ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ମାଟିରେ କରନ୍ତୁ ବା ଷ୍ଟିଲ୍ ୟୁଟେନ୍ସିଲ୍ରେ ଆପଣ ରୋଷେଇ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଏଇଟା କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଭାତ ଏମିତି ବସାଇ ପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଧରନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ମଟନ୍ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଏ ୟୁଟେନ୍ସିଲ୍ ଇଏ ହେଉଛି ନା ହେଉଛି ଆମ୍ବେ କିଚେନ୍ କୁଇନ୍। ଇଏ 30 ଇୟର୍ସର ୱାରେଣ୍ଟି। ଏ ୱିଦାଉଟ୍ ଅଏଲ୍ରେ ଆପଣ ଚିକେନ୍, ମଟନ୍, ପନିର ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଚାହିଁବେ, ବିରିୟାନୀ ହେଉ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଆଇଟମ୍ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଇଏ କିଛି ସମୟ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଝାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଛେ। ଅଦା, ରସୁଣ, ପିଆଜ, ଜେନେରାଲ୍ ସାଧା ସିଧା ଖାଦ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ, ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ରୋଷେଇ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଆପଣଙ୍କର ମସଲା ଆପଣ ଆଗ ସିଝେଇ ଦେଲେ, ଏମିତି ସିଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ମଟନ୍ ନେଇ ଆପଣ ଆକୁ କଷି ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ବିନା ତେଲରେ ଆମେ ରୋଷେଇ କରୁଛେ, କାରଣ ଅଲରେଡ଼ି ଚିକେନ୍ ହେଉ, ମଟନ୍ ହେଉ, ପନିର ହେଉ ବା ଆପଣ ଏସବୁ ଆଇଟମ୍ ମାନଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଅଏଲ୍ ଜିନିଷ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଏଲ୍ ବାହାରୁ ପକାଇ ଦେଉଛେ, ଢାଳି ଦେଉଛେ। ସେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ, ସନଫ୍ଲାୱାର, ସୋୟାବିନ୍ ଯେକୌଣସି ତେଲ ପକାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ତା'ର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ପକାଇକି ଖାଇବାର। ତାଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିଜିଜ୍ ଆମେ ପଡ଼ୁଛେ, କ୍ରୋନିକ୍ ଡିଜିଜ୍ ପଡ଼ୁଛେ, କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍, ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର, ଟ୍ରାଇଗ୍ଲିସରାଇଡ଼୍ ବଢ଼ିବା ହେଉ। ତେଣୁ ଆପଣ ହେଲ୍ଦି ରଖିବାକୁ ଗଲେ ହେଲ୍ଦି ଡାଏଟ୍ ଘରେ ହିଁ ବନାନ୍ତୁ। ଆପଣ କିଚେନ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ମାସି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କେତୋଟି ଜିନିଷ କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଲୁଣ ଆପଣଙ୍କର ସଦାବେଳେ କାଚରେ ରଖନ୍ତୁ, ଏମିତି କାଚରେ ରଖନ୍ତୁ। ତେଲ, ଲୁଣ, ତେଲ, ଆପଣଙ୍କର ଘିଅ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କାଚରେ ରଖିବାଟା ବହୁତ ଭଲ। ଆପଣ ଏମିତି ତେଲ, ଖାଣ୍ଟି ପିଓର ସୋରିଷ ତେଲ, ଘଣା ତେଲ ନିଅନ୍ତୁ, ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାଇଡ଼୍ ଇଫେକ୍ଟ, କୌଣସି ଦେହ ଖରାପ କରେନି। ସୋରିଷ ତେଲ ଆପଣ କାଚରେ ନେଇ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଲୁଣ ଆପଣଙ୍କର ଲୁଣ 4 ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ହେଲା ଆପଣ ସେନ୍ଧା ନମକ, ସୈନ୍ଧବ ଲୁଣ, ତାକୁ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ସିଏ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ପୋଟାସିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍। ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣ ସୈନ୍ଧବ ଲୁଣ। ଆକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆକୁ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ରଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଛି ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ଲୁଣ ବା ଆପଣଙ୍କର ଆୟୋଡ଼ାଇଜ୍ ଲୁଣ ଯେକୌଣସି କମ୍ପାନୀର ହେଉନା କାହିଁକି, ସେ ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସୋଡ଼ିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍। ସୋଡ଼ିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ ଆପଣ ଦେହରେ ଟକ୍ସିନ୍ ଜିନିଷ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବ। ପୋଟାସିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ ଆପଣ ଦେହରୁ ଟକ୍ସିନ୍ ଜିନିଷ ବାହାର କରିବ। ବୁଝିଲେ? ତେଣୁ ଲୁଣ 4 ପ୍ରକାର ଜାଣିଥାନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏଇ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ କଥା। ତେଣୁ ଆପଣ ଏମିତି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ଟିକେ ମସଲା ସିଝିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ମଟନ୍ ପକାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ କଷିବି। ଆପଣ 5 ମିନିଟ୍ କେବଳ ମସଲାକୁ ଟିକେ ଖାଲି ସିଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସିଝି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ରଖିଥିବା ମଟନ୍କୁ ଆ ଦେହରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଟମାଟୋ, ଲୁଣ, ହଳଦୀ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପକାଇବା ପାଇଁ ତା ସହିତ ଆପଣ ପକାଇ ପାରିବେ। ଏ ୟୁଟେନ୍ସିଲ୍ର ଖାସିୟତ କ'ଣ ନା, ଇଏ
ऑप्टिटेम टेक्नोलोजी आदि अच्छी जोटा कि आप टेम्परेचर भी मेंटेन करे ये यूटेनसिल न्यूट्री लॉक सिस्टम रखा जाइए जोटा कि आपंकर कौन कर न्यूट्रिशन सेव कर रखिए आई 18/8 स्टेनलेस स्टील प्योर स्टेनलेस स्टील जोटा कि आपंकर सर्जिकल जो ब्लेड जिन स्टील व्यवहार हुए ओटी रे से स्टील स्टील तैयारी ये 5टा लेयर तैयारी आलुमिनियम है तले आप हिट आब्जर्वेशन आब्जर्व करने आ भितर है स्टेनलेस स्टील कार्बन कोटिंग लेयर एमती आप 5टा लेयर यूटेनसिल तैयारी ये 30 इयर्स वारंटी ये यूटेनसिल 40% लेस गैस कंजप्शन हुए आप अधिक गैस व्यवहार करें दरकार भी नहीं तेणु ये जिनस यूटेनसिल खासियत तेणु ये यूटेनसिल आपको हेल्दी रखिए बहुत हेल्प करे यूटेनसिल की 50 वर्ष आज हो गला आपणकर लुण हल्दी टमाट ये सब पकई सारापर आप यूटेनसिल देखो ये सब पकई सारापर आपको घोड़े दिंतु आउ धीमा गैस अल्प गैस आप दिंतु ये आप बर्तमान आप कषा हे ये मटन आप कषिए कषिला आप देखिए धीरे धीरे आप मटन बन ये यूटेनसिल आप गोटे भल जिन आप देखी बर्तमान ये देखो मटन तो कषा होती बिना तेल रे ये देखो ये यूटेनसिल तले किसी भी लगी ना ये जो भल जिन आप देखा पाइबे कहीं यूटेनसिल किसी लगे नहीं बिना तेल भी रोषे होती किंतु किसी आप यूटेनसिल किसी लगुना जानतु बढ़िया जिनसटी आपंकर बिना तेल आम प्रिपेयर करछे रोषे ये भी आपंकर घरे आपंकर घरे रोषे करूँ पिला हेल्दी रखु घर वयोज्येष्ठ लोक मानक हेल्दी रखु कहीं आजिकल जुगे बर्तमान हार्ट अटैक बहुत बढ़ीगला कोलेस्ट्रोल ब्लड प्रेशर बढ़ीगला आप हजबैंड हूँ कि किए भी हूँ घर फैमिली मेंबर को हेल्दी रखु कारण आजिकल कार्डियक प्रोब्लेम हो आपंकर ये माने वेंटिलेटर जातु विभिन्न प्रकार आप माने जो ट्रीटमेंट कराऊँना ताठू बचाक हेले आपंकर यूटेनसिल बहुत निहाती आवश्यक देखु न्यूट्रिशन पूरा लॉक है आप रखाई आपण एमती मटन कषिबे देख भल जिन देखिपारे गैस भी आप चली आप हिसाब करूँ आपणकर प्रत्येक दिन आप केते तेल व्यवहार कर फैमिली की दौरान आपको मल्टीप्लाए करूँ आप 30 दिन में ताकू मल्टीप्लाए करूँ आप गोटे वर्ष ताकू मल्टीप्लाए करूँ आप 30 वर्ष आप खर्च केते गला तेणु यदि हार्ट रे बाईपास सर्जरी हुए बा हार्ट कौन प्रकार स्टेन लगे तो आप केते खर्च आसो आमे कौन करछे हेल्थ इंश्योरेंस करछे हेल्थ कार्ड करछे किंतु हेल्थ पाई कौन दरकार से जिनसटा क्या पचारूने बा बुझुना सदा मेडिसिन विश्वास करुचे मेडिसिन गुड़ा देव दौचे किंतु रियल जिनस दरकार ये जिनस आप दरकार ये जिनस दरकार आपंकर बिना तेल रे आप रोषे करवा शिखु टिके निजको चेंज करातु फैमिली थॉट प्रोसेस चेंज करातु घरे लेडीज मान थॉट प्रोसेस चेंज करातु एवं आपण को निजको हेल्दी रखु फैमिली की हेल्दी रखा सहित निज पिला मानकु निज पेरेंट्स को हेल्दी रखु देखो ये कि भात हो गला बर्तमान माटी हांडी रे देखो केते सुंदर भाव आम बर्तमान मटन कषुचे देखो तादे आलू पड़ जाइए बर्तमान मटन रो जो तेल ऑयल अंश थिला से बर्तमान सब बाहर तेणु आपणकर
आर टेस्ट एवं फ्लेवर बहुत बढ़िया लगे आपको जो आप बनई जो खाइबे प्रिपेयर कर खाइबे आप बहुत टेस्ट लगे। देखो केते ऑयल ऑयल देखा जाउची कारण आपण मटन रे चर्बी जिनस अच्छी ना मटन आप ऑयल जिनस अच्छी